अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां पर विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज से मुतालिक बयान पर रद्द अमल देते हुए मसम्मत की है। राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उनका कहना था फौज के खिलाफ बयान से शोहदा के अहले खाना और कौम की दिल आजारी हुई है। उन्होंने बयान वापस लेने और माजरत का मुतालिबा किया है। लियाकतपुर में गंदम में मट्टी मिलाने का मामला सामने आ गया। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम से लदी 3 ट्रालियां कब्जे में ले ली हैं। इंतजामिया के मुताबिक चक नंबर 84 अबासिया के करीब गंदम में मट्टी मिलाने की इत्तला पर पुलिस और महकमा फूड की टीमें मौका पर पहुंची। हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुरेवाला के एसी दौरा बुरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने THQ अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए अमले की हाजिरी, अद्वियात के स्टॉक और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों की अयादत भी की है। उन्होंने फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सफाई और इंतजामी अमूर मजीद बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि आवाम को मयारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। और वहां लोअरडीर में दरियाए पंचकुड़ा के कटाव से डिस्ट्रिक्ट जेल तेमरगरा, GT रोड और बिजली का पोल खतरे की जद में आ गए, जबकि हिफाजती पुश्ता ताहाल तामीर ना हो सका। मकामी अफराद के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद दरिया का कटाव मजीद बढ़ गया है, जिससे अहम शाहरा और सरकारी तंसीबात को नुकसान का खदशा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी हिफाजती इकदाम और पुश्ते की तामीर का मुतालबा किया है। पसरूर नौजवान शहीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले पसरूर के 2 नौजवानों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई हैं, जहां सोग की फजा छा गई। शोहदा हसन और अब्दुल कदीर का ताल्लुक पसरूर के मुख्तलिफ देहात से था। दोनों कजन्स रोजगार के सिलसिले में बलूचिस्तान में मुकीम थे। अहले खाना और अहले इलाका ने शोहदा को अश्कबार आंखों से अलविदा किया। नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। कसूर के इलाके भुवे असल के करीब 2 फैक्ट्री बसों के दरमियान तसादुम में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक अचानक ब्रेक लगने के बायस पीछे से आने वाली बस आगे वाली बस से टकरा गई। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब सफायर फैक्ट्री की बस के सामने रिक्शा आने पर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। वहां नारंग मंडी में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर मौका से फरार। हादसा नारिंग मोड़ पर उस वक्त पेश आया जब बच्चा सड़क अबूर कर रहा था। मुकामी अफराद उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ क्लिनिक ले गई, तहां वो जांबर ना हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। सोबतपुर की तहसील मांझीपुर में तहीम हेयर कटिंग शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें मुकामी मौज़िज़ीन और शहरियों ने शिरकत की है। इफ्तिताह मारूफ जमींदार मीर मोहम्मद खान और मीर बाबू मोहम्मद खान ने फीता काट कर किया। तकरीब में हिंदू पंचायत, सहाफ़ी बरादरी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नए कारोबार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसलाबाद में सब इंस्पेक्टर ताहिर की बतौर SHO थाना ठेकरीवाला तैनाती पर पुलिस अफसरान ने मुबारकबाद दी है। SHO बटाला कॉलोनी जहीर अख्तर समेत दीगर अफसरान ने उम्मीद जाहिर की है कि सब इंस्पेक्टर ताहिर नई जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाते हुए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करेंगे। गोजरा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले चक नंबर 368 के रिहायशी पाक फौज के नौजवान आसिफ ने तीर अंदाजी में बैनुल अक़वामी सतह पर खेल कर अपने मुल्क के साथ साथ अपने शहर गोजरा का नाम भी रोशन कर दिया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून गुलजार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के चक नंबर 368 चंडू बटाला में। अगर बात किया गोजरा से, जो गोजरा है जो खेलों के नाम से जाना जाता है। अगर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आसफ, जो जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना नाम बनाया, इनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं इन्होंने तीरंदाजी के जो मुकाबले किए किस किस ममालिक से किए हैं, जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैंने 2022 में तीरंदाजी स्टार्ट की।
میں گوجرا شہر چک نمبر 368 چنڈو بٹالہ کا رہائشی ہوں اور میں نے 2023 میں گجرانوالہ میں آرمی چیمپئن شپ میں رینکنگ فرسٹ کی اور انڈیویجول گولڈ میڈل لیا اور ٹیم میں بھی گولڈ میڈل لیا. اور میں نے 2025 میں نیشنل گیم کراچی میں کھیلی اور اس میں بھی رینکنگ فرسٹ کی اور انڈیویجول بھی گولڈ میڈل لیا اور ٹیم بھی گولڈ میڈل لیا. اس کے بعد میں بنگلہ دیش گیا اور اس کے بعد میں نے ابھی انٹرنیشنل کھیل کے جرمنی میں آیا ہوں. ادھر میں نے فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور عراق، ایران جیسے ممالک کے پلیئروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت اچھا مقابلہ کیا. ان کے ساتھ کھیل کے بہت اچھا فیل بھی ہو اور بہت ایکسپیرینس بھی ملا. میرا فرسٹ ٹائم ٹور تھا یہ اور آئندہ انشاءاللہ میں اپنے گوجرا شہر اور اپنی ملٹری کا اور اپنا نام ضرور روشن کروں گا اور میرا ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں اور گولڈ میڈل لے کر آؤں. جیسا کہ آپ نے نوجوان کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں باک آرمی کا نام اور گوجرے کا نام روشن کروں گا اور گولڈ میڈل گوجرے کے نام کروں گا. اور دوسری جانب رینالہ خرد میں 2 کم عمر بھائیوں سے مبینہ زیادتی اور بلیک میلنگ کے الزام میں تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. FIR کے مطابق ملزمان پر مبینہ زیادتی، نازیبا ویڈیوز بنانے اور بلیک میلنگ کے الزامات ہیں. متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سبی میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو فیز 3 کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ الیاس قابزئی نے بتایا ہے کہ ضلع میں قریباً 70 کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبے منظور کیے جا چکے، جن میں صحت، تعلیم، صاف پانی اور بنیادی شہری سہولیات کو ترجیح دی گئی ہے. متعلقہ محکموں کو منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. سوات میڈیا کلب اور میڈیا یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب کابینہ کی حلف برداری تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اختر خان ایڈوکیٹ نے ذمہ دارانہ صحافت اور خبر کی تصدیق پر زور دیا. انہوں نے سوات میڈیا کلب کے لیے مالی معاونت، نئی عمارت اور صحافیوں کی تربیتی سرگرمیوں کے تعاون کا اعلان کیا. کبیروالا میں شہادت حضرت امام زین العابدین کے سلسلہ میں سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مجلس سے علماء کرام نے حضرت امام زین العابدین کی سیرت، صبر اور استقامت، دینی خدمات پر روشنی ڈالی. اختتام پر ملک کی سلامتی، امن و اتحاد، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی. شرکاء میں نیاز بھی تقسیم کی گئی. نارنگ منڈی میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مذہبی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس سے مولانا محمد حامد سرفراز رضوی نے خطاب کرتے ہوئے واقع کربلا، اہل بیت سے محبت، اتحاد امت اور والدین کی خدمت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر علماء کرام کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئی. خانیوال میں بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے شہریوں کو مشکلات اور کاروباری سرگرمیوں کو نقصان کا سامنا ہے. جنت روڈ، لیاقت بازار، کچہری بازار سمیت متعدد علاقوں میں 2 روز بعد بھی نکاسی آب نہ ہو سکی. شہریوں اور تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب مظفر گڑھ کے پنجاب سوشل سیکیورٹی اسپتال کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی ہے. ریسکیو نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا. ریسکیو کے مطابق آگ لگنے کے بعد مریضوں، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا. 2 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ بجھا دی گئی، جبکہ واقعے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے. پتوکی کے علاقہ بھونے کی اوتار میں کھیتوں کو پانی لگاتے ہوئے 2 افراد کو سانپ نے ڈس لیا. ریسکیو نے دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا. متاثرین کی شناخت اشرف اور علی محمد کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں سانپ کے کاٹنے پر ابتدائی طبی امداد دی گئی. دونوں کو مزید علاج کے لیے THQ اسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے. چوک سرور شہید میں 2 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں. حادثہ کوٹ ادو روڈ پر ٹرک نمبر 567 TDA کے قریب پیش آیا. جاں بحق افراد کی شناخت 26 سالہ نثار علی اور 60 سالہ ریاض کے نام سے ہوئی ہے. پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے.
शेखुपुरा में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए खानपुर नहर पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू इदारों और रजाकारों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान वाटर रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू, मुतासरीन की मुंतकली, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अमली तरबियत दी गई। रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया के अफसरान ने मशकों का जायजा लिया है। मुमकिना हंगामी सूरत-ए-हाल में बर वक्त कार्रवाई के लिए तैयारियों पर जोर दिया गया। शाहकोट में फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर मुसाफिर बस उलटने से 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तहसील अस्पताल के करीब पेश आया, जहां लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। और नाज़रीन, ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी स्लाटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 मन से जायद खराब गोश्त तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक शेख बस्ती में कार्रवाई के दौरान बदबूदार और मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ है, जिसे फंगस ज़दा फ्रीजर में महफूज किया गया था। हुकाम ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। हरीपुर के नवाही इलाके बोगतेर लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस पैदल चलने वाले तुलबा मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर नकाज़े आब का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मिशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुकेतर लिंक रोड पर। ये लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये रोड बनाया गया था, लेकिन इस पर अभी तक बजरी, रेत और तारकुल नहीं डाला गया, इसको पुख्ता नहीं किया गया है। ये जब से बनाया गया तब से ऐसे ही हालत में है। यहाँ से बीमार भी लेके जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, ड्यूटी के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बुकेतर के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि इस रोड के लिए साबिक़ वफाकी वज़ीर उमर अयूब ख़ान ने फ़ंड भी मंजूर किया था, लेकिन अभी तक इस रोड को पुख्ता नहीं किया गया। यहाँ के आवाम ने वज़ीर आला KPK से मुतालबा किया है कि बुकेतर लिंक रोड जो कि तहसील गाजी का इलाका है, इसको पुख्ता किया जाए ताकि हमें सफ़र करने में मुश्किलात ना हो। और ये रोड ठीक होगा तो हमें यहाँ से गाड़ियों में बीमारों को भी ले जा सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी जा सकते हैं। ये बुकेतर का वाहिद लिंक रोड है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। जिला बारखान के कोहे सुलेमान डिवीजन हेडक्वार्टर रेखनी में तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया। मंसूबों का मकसद शहरी सहूलियात में बेहतरी लाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर शुरू किए गए मंसूबों में बुनियादी सहूलियात और शहरी तरक्की को तरजीह दी जा रही है। शहरियों ने मंसूबों के आगाज का खैर मकदम करते हुए बर वक्त तकमील की उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर जंग को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे महमूद अब्बास। जंग में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने किया। इस इदारे के क़याम का मकसद शहर में नए पार्कों की तामीर, मौजूदा ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, शजरकारी मुहिम को फ़रोग देना और शहरियों को साफ, खूबसूरत और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि CM साहबा की जिस तरह के साफ़ सुथरा पंजाब, आपका बादशाह पीरा, और ये चौथी एजेंसी जिसको हमने नोटिफाई पहले कर लिया था, आज उसकी फॉर्मल पंजाब में जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जंग, जिसकी आज फॉर्मल हमने इनाग्रेशन की है। इसमें हमने डेडिकेटेड स्क्वाड गए हैं। इसमें हमारी जो मशीनरी हमें रिक्वायर्ड थी इनिशियली, और ये ऑफिस का क़याम आज अमल में आया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी डे जो है ना आपको शहर के अंदर इंटरवेंशन नज़र आएंगी इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं उनको भी मेंटेन करेंगे, नए पार्क्स भी बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स होंगी। KHI जो हमारा जंग है ये खुद फील होगा और ये सारी चीज़ें अपनी खुद ही इसको केटर फॉर भी करेगा और शहर की खूबसूरती में इजाफा भी करेगा। हॉर्टिकल्चर एजेंसी शहर को जदीद, सरसब्ज और दिलकश बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगी।
جبکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور شہریوں کو معیاری تفریحی سہولیات کی فراہمی بھی اس کے اہم اہداف میں شامل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جھنگ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو خبر دیں صادق آباد سے، جہاں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں اور ڈرائیورز کو حادثات سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ سیمینار میں ڈی ایس پی محمد حامد نے حادثات کی وجوہات اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی ہے۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے ٹریفک قوانین کی پابندی، لین ڈسپلن اور حد رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن خانیوال کی نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی ہے۔ تقریب حلف برداری میں تاجر برادری اور موسسین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی MNA محمد خان ڈاہا اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا محمد سلیم حنیف تھے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں افتخار راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ تقریب حلف برداری کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حضور کی شان اقدس میں سیکرٹری نشر و اشاعت مبشر شہزاد چشتی نے اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض شیخ توقیر نے انتہائی خوش اسلوبی اور شاندار انداز میں نبھائے۔ سیکرٹری آل پاکستان صرافہ جیمزا جورل ایسوسی ایشن، اور آج ہم کھانے وال میں ہیں، اور کھانے وال کے جو منتخب صدر ابھی مقرر ہوئے ہیں جمہوری طریقہ کار سے آئے، ہم نے پوری تحقیق کی ہے، ان کے کاغذات دیکھے ہیں، تو پھر ہم کھانے وال میں آئے ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب پہ۔ ان کو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد۔ آج ہمارے پاکستان کا ایک گلدستہ جو کہ ہمارے ذمہ دار اور اعلیٰ نگران یہاں پر چیف ایگزیکٹو صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی نمائندگی میں ہم نے ان سب دوستوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھائی جان آصف صاحب، میں ان کا بہت بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے نکال کے وقت ادھر کھانے وال تشریف لے کے آئے۔ تقریب اختتام پر نو منتخب صدر رانا محمد عباس نے شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تاجروں کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ افتخار راجپوت، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کھانے وال۔ ساہیوال میں پولیس کے 5ویں خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں شہریوں کو وہیکل ویریفیکیشن سمیت 14 سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خدمت مرکز کا افتتاح کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل اور RPO رانا ایاز سلیم نے کیا۔ حکام کے مطابق ڈیجیٹل نظام کے ذریعے شہریوں کو بہتر سروس ڈیلیوری فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈویژن میں مزید خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ہری پور میں اسسٹنٹ کمشنر غازی جنید آفتاب نے غیر قانونی لکڑی کی ترسیل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک گاڑی تحویل میں لے لی۔ انتظامیہ کے مطابق گاڑی میں موجود لکڑی کی جانچ پڑتال اور دستاویزات کی تصدیق کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے جنگلات کے تحفظ اور غیر قانونی کٹائی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گوجرا میں زرعی یونیورسٹی کیمپس ٹوبا ٹیکسنگ کی جانب سے نئے داخلوں کے حوالے سے آگاہی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں کیمپس کے نصابی پروگرامز اور داخلہ پالیسی سے متعلق طلباء کو آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے بتایا کہ مختلف پروگرامز میں داخلے جاری ہیں، قابل طلباء کے لیے اسکالرشپس بھی دستیاب ہیں۔ پاک پتن میں شادی شدہ خاتون کی پرسرار موت کے معاملے پر شوہر اور سسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ تھانہ سٹی کی حدود محلہ عیدگاہ میں پیش آنے والے واقعے پر مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور پوسٹ مارٹم اور فرانسک رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری اوقاف اراضی کیس میں اینٹی کرپشن عدالت ساہیوال نے میاں خاور مانیکا سمیت 6 ملزمان کو شواہد ناکافی ہونے پر بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ الزامات ثابت کرنے کے لیے خاطر خواہ شاہد پیش نہ کر سکا۔ مقدمہ سرکاری اوقاف کی اراضی پر مبینہ قبضے اور تعمیرات سے متعلق تھا، جس میں تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیا گیا۔ گجرات میں DPO اختر فاروق نے شہزاد لیاقت قتل کیس کے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور تفتیشی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ DPO نے شواہد اور جائے وقوع کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو جدید سائنسی بنیادوں پر تفتیش آگے بڑھانے اور ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔
डस्काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के उम्मीदवार चौधरी आसिफ गुज्जर की इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत की। इजलास में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की, जहां इंतखाबी मुहिम को मौसर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हिकमत अमली तय की गई। रहनुमाओं ने उम्मीद की कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार किया। घारू प्रेस क्लब के वफ्द ने सीनियर सहाफ़ी सैयद दाइम शाह के घर जाकर उनके बेटे की रिहाई पर मुबारकबाद दी और इजहार यकजहती किया। प्रेस क्लब सदर सैयद इमरान अली की क़यादत में वक्त ने सैयद दाइम शाह और अहले खाना से मुलाकात की है। सहाफ़ती बरादरी ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने के अज़्म का इजहार करते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। बहावलनगर की सब तहसील मरवट की गला मंडी में कपास की नई फसल की आमद शुरू हो गई है, ताहम ताजरों ने आग से बचाव के इंतजामात न होने पर तशवीश का इजहार किया। ताजरों के मुताबिक मंडी में रोजाना बड़ी तादाद में कपास की ट्रॉलियां आती हैं, मगर फायर फाइटिंग की सहूलत मौजूद नहीं। शहरियों ने रेस्क्यू मरकज कायम करने का मुतालबा किया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। पिंडी भटिया में मोटरवे M2 पर शाहसोर और 22 व्हीलर ट्रालर के तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा इंटरचेंज के करीब पेश आया है, जहां खराब गाड़ी शहजोर से तेज रफ्तार ट्रॉला जा टकराया। रेस्क्यू ने लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि ट्रॉला ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर पुलिस मोबाइल उलट गई, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए हैं। सवाबी के कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर पुलिस मोबाइल गाड़ी अलबनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा की इस रिपोर्ट में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज सवाबी के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां पुलिस मोबाइल उलट गई, जिसके नतीजे में 5 एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ज़ख्मियों को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया, जहां एक ज़ख्मी फ़हीम ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद जो है मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त ज़ेर इलाज है। कैमरामैन उसामा नज़र के साथ शाहिद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर TV टुडे सवाबी। कबीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर हारून अहमद शिराज ने पेट्रोल पंप्स और बाजारों का अचानक मुआयना करते हुए कीमतों और सहूलियात का जायजा लिया। मुआयने के दौरान पेट्रोल की कीमत, मिकदार और मेयार चेक किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की है कि कम पैमाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। नाज़रीन, जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है, लोग स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इंजॉय करना शुरू कर दिया। स्विमिंग पूल की इंतजामिया की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून गुलजार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के पैंथरा रोड पर। अगर बात की जाए जो गोजरा के रिमझिम स्विमिंग पूल वाटर पे अगर बात की जाए, आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बच्चों ने एंजॉय के लिए वाटर पार्क का रुख कर लिया है और अपना लुत्फ अंदोज होने के लिए वे स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे हैं और खूब एंजॉय हो रहे हैं। छोटों के साथ बड़े बड़े भी लुत्फ अंदोज कर रहे हैं। अगर बात की जाए, ये अपने घरों से खाना बनाकर, अपनी फैमिली के खाना बनाकर लाकर इधर खाना खाकर और डुबकियां लगाकर नहाकर खुश हो रहे हैं। अगर बात की इंतजाम की, स्विमिंग पूल की इंतजामिया की जानब से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लाइफ जैकेट और हवा से भरी हुई ट्यूब भी इधर मुहैया की गई है। अगर बात की जाए निगरानी और सिक्योरिटी की, जो स्विमिंग पूल का इंचार्ज है उन्होंने एक बंदे की बाकायदा ड्यूटी लगा दी गई है, तो वो सारे स्विमिंग पूल के बच्चों की तरफ निगरानी दे रहा है ताकि कोई भी किसी किस्म का खुशगवार वाकया ना पेश आ सके। जी नौशहर फिरोज से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर जारी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। यकतरफा ट्रैफिक के हादसात मामूल बन चुके हैं। मज़ीद जानते हैं नौशहर फिरोज से ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। नौशहर फिरोज के इस अहम कौमी शाहराह पर तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार। 2 साल कबल शुरू होने वाला ये मंसूबा अभी तक आधे से भी कम मुकम्मल हो सका है। शाहराह के मुख्तलिफ हिस्सों पर यकतरफा ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन चुकी है, जिसके बाद मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, जिस पर मुसाफिर और शहरियों का कहना है कि
ये तलबा परेशान है, बीमार परेशान है, शहर वाले परेशान है, एक्सीडेंट का मामूल बना हुआ है, रोज रोज जो है ना एक्सीडेंट में बंदे मर रहे हैं। मुकम्मल रोड नहीं है, अगर मुकम्मल हो जाता तो हमें तकलीफ नहीं होती, रोजगार बंद लगा पड़ा है। तो कल भी बंदे इधर से हमने उठाए हैं और इसको जल्दी जल्दी रोड को बनाओ, इधर से बहुत क्रॉसिंग है। अल्लाह केतिरा एक्सीडेंट थी चुका आहिनि, जीअं त तमाम गरीब केतिरो ई परेशान आहे। गवर्नमेंट खे इहा अपील आहे त गरीबनि जे लाइ सहूलियत करे, रोड रस्ता ठाराए। ट्रैफिक की गैर मामूली सूरत हाल के बाद हादसात में भी इजाफा हो गया है और कई कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर काम की रफ्तार तेज करें ताकि उन्हें इस अजियत से निजात मिल सके। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस कौमी शाहराह की तमीरात जल्द मुकम्मल की जाए ताकि न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके, हादसात में भी कमी ला जा सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशहरों, फेरोज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक चीचावतनी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बच्चों में हिम्मत कार्ड की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मलिक। जी, मैं इस वक्त चीचावतनी स्पेशल एजुकेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की तरफ से जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक स्पेशल बच्चे के वालिद मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या इनको कार्ड मौसूल हो गया है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी है इधर स्पेशल एजुकेशन में स्टूडेंट और 10,500 और ATM कार्ड मिल गया और इस पे CM साहिबा का शुक्रगुजार हैं हम लोग और बच्चों के लिए जो उन्होंने हिम्मत कार्ड का एहतमाम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बच्चों के वालिद को सुना कि वो बच्चों के लिए जो हिम्मत कार्ड वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से तकसीम किए जा रहे हैं उन पर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि हमारी जो उनकी तालीम है वो इस कार्ड की वजह से हमारे लिए और भी आसानी होगी। फैसलाबाद में पुलिस ने मुबैना अगवा केस में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुख्वी लड़की को बाहिफाजत बासियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक बटाला कॉलोनी पुलिस ने तकनीकी जराए और CCTV कैमरों की मदद से कार्रवाई करते हुए माजिद, ज़ीशान और अली रजा को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है जबकि लड़की को कानूनी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दिया गया। ननकाना साहब में थाना बड़ा घर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक इश्तिहारी मुजरिम और 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 5.5 किलो मुनशियात और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों की शनाख्त मुश्ताक और रमजान के नाम से हुई है, जबकि इश्तिहारी मुल्जिम अली हैदर और फैदरी इक़दाम कत्ल के मुकदमा में गुज़िश्ता 7 साल से मतलूब था। DPO अरसलान जाहिद का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। कसूर के इलाका तबारक कॉलोनी मुस्तफाबाद में 26 साला नौजवान घर में मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस और रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात में वाक़े की वजह मुबैना घरेलू नाचाकी बताई जा रही है, ताहम पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। उधर रिनाला कोर्ट में एंटी करप्शन की कार्रवाई, थाना चूचक का सब इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान निशानजदा नोट बरामद हुए। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर अमानत अली के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर देंगे आपको साहिवाल से, जहां गला मंडी पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए जबकि एक साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी है, जिस पर जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान जख्मी हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, जबकि फरार मुल्जिम की तलाश जारी है। फैसलाबाद के इलाके नूरपुरा में हरासगी केस में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा लड़की ने वीडियो बयान में मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
اور وہاں ہریپور میں تربیلا T5 منصوبے سے وابستہ فورمین صابر حسین نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. پولیس کے مطابق واقعہ گلا موڑ کے قریب پیش آیا ہے جہاں شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. صابر حسین کا تعلق ضلع رحیم یار خان سے تھا اور وہ تربیلا منصوبے میں خدمات انجام دے رہا تھا. غوثپور میں پولیس مقابلے کے دوران ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا. پولیس نے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا. پولیس کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول غوثپور کے قریب گشت کے دوران مسلح افراد نے فائرنگ کی. جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا جو بعد از اسپتال میں دم توڑ گیا. پولیس نے ایک رائفل برآمد کر کے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. ساہیوال میں تھانہ کمیر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خود کو فوجی افسر ظاہر کرنے والے جعلی لیفٹیننٹ کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم عامر شہزاد نے دوران چیکنگ خود کو آرمی کا لیفٹیننٹ ظاہر کیا ہے. سروس کارڈ طلب کرنے پر شک پیدا ہوا جس کے بعد تفتیش میں حقیقت سامنے آئی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے. کہنا میں سرکاری اسکول میں چوری کی واردات. نامعلوم ملزمان LCD CCTV کیمرے اور دیگر سامان لے گئے. واقعہ کھنگر شاہ دربار کے قریب گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں رات گئے پیش آیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جبکہ اہل علاقہ نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے. فیصل آباد میں پولیس کو جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق واردات کا دعویٰ غلط ثابت ہوا. تھانہ سٹی جڑاوالا پولیس نے اطلاع ملنے پر موقع کی تصدیق کی تو کوئی واردات پیش نہیں آئی تھی. پولیس کے مطابق ملزم بابر حسین نے معمولی جھگڑے پر بوگس کال کی ہے جس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ادھر حسن ابدال کے نجی ہوٹل میں آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس میں ضلعی صوبائی عہدیداروں نے شرکت کرتے ہوئے نمبرداروں کے اتحاد کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بات چیت کی. رپورٹ کریں گے سید افتخار شاہ. جی بالکل. آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن ضلع کے چیئرمین نمبردار ملک آصف نواز اور صوبائی صدر ملک خالد محمود نے ڈویژنل بھر کے نمبرداروں کے لیے اجلاس منعقد کیا. اجلاس میں سابق IG پنجاب پولیس DG FIA مہر ظفر عباس لگ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے نئی باڈی کے ممبران کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جبکہ مرکزی سینئر نائب صدر نمبردار ملک اعتبار خان، صوبائی صدر ملک خالد محمود اور ضلع کے چیئرمین نمبردار ملک آصف نواز نے مہر ظفر لگ کو علاقہ روایت کے مطابق پگڑی بھی پہنائی. اجلاس میں شرکت کرنے والوں کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نمبردار چودھری زوار احمد نے پھول کی پتیوں اور پھول کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا. اجلاس میں شرکاء سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمبردار ایسوسی ایشن ملک بھر میں ایک مضبوط زنجیر کی حیثیت سے اختیار کرتی جا رہی ہے. نمبرداروں کے مسائل اور ان کے حقوق و عزت و نفس کو مزید نمایاں کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے جاری ہیں. نمبردار ایسوسی ایشن پہلے سے زیادہ طاقتور بنتے ہوئے انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کے درمیان اہم رول ادا کر رہے ہیں. مقررین نے مزید کہا کہ نمبردار ایسوسی ایشن کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے ہر پلیٹ فارم پر ضلع، صوبائی اور ملکی عہدیداران نمبردار اپنا کلیدی کردار ادا کرنے میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید افتخار شاہ، TV ٹوڈے، حسن ابدال. ابھی آپ کو بتائیں گے گاؤں نصیر موزہ کازا حرل تحصیل و ضلع چنیوٹ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے چند کلومیٹر دوری پر واقع یہ گاؤں انتہائی محرومیوں کا شکار ہے. علاقہ مکین صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید علی یزدان بخاری سے. جی بالکل. اس وقت میں ٹھٹا نصیر موزہ یہ قاضیاں حرل ہے اور یہ اس کا تحصیل و ضلع چنیوٹ ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے یہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ گاؤں انتہائی محرومیوں کا شکار ہے جس میں نہ سڑکیں ہیں، نہ سولنگ ہے، نہ سیوریج ہے اور افسوس کن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے. اہل علاقہ شدید اذیت کا شکار ہے. مزید ہمارے ساتھ ادھر گاؤں کے رہنے والے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا. جی السلام علیکم. میرا نام محمد طاہر ہے. میں ٹھٹا نصیرہ موزہ قاضی کا رہائشی ہوں اور ہمارے اس ٹھٹا نصیرہ میں کوئی بھی سہولیات نہیں. لائک نہ تو ہمارے ہاں سڑکیں ہیں، نہ صاف پانی ہے پینے کا اور نہ ہی نالیاں ہیں تاکہ گھروں کا جو پانی ہے وہ باہر نکل سکے. تو میری وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ان مسائل کو کلیئر کیا جائے اور ان کے بارے میں کوئی میسر حل نکالا جائے.
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अहले इलाका की रुदात सुनी है, इनका कहना है कि जो सीवरेज का गंदा पानी जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है, और इसके साथ साथ जो अहले इलाका है वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव के तबादले पर शहरियों की बड़ी तादाद ने डीसी हाउस पहुंचकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। सहाफियों, वकला, ताजिरों और शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की अवामी खिदमात को सराहा। शहरियों ने उनकी अवाम दोस्त पॉलिसीज और मसाइल के हल के इकदाम को यादगार करार दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। सखर में बाईपास पर जारी धरने की प्रिया एक्शन कमेटी ने हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 3 रोज़ा अल्टीमेटम दे दिया। कमेटी रहनुमा सहनी पार्स ने कहा है कि मुतालिबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मुजाहिरीन ने लापता बच्चों के केसेस में शफाफ तहकीकात और शवाहिद सामने लाने का मुतालिबा किया है। सियालकोट उस्मान गनी फाउंडेशन के सदर शहबाज मुगल की ट्रैवल एजेंसी का चेयरमैन एयर सियाल फजल जिलानी ने आज इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सियालकोट के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्सा रियाज से, जो इस वक्त एयर सियाल के चेयरमैन फजल जिलानी के साथ मौजूद हैं। जी हिफ्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सियालकोट में सदर शहबाज मुगल की आज जो सी ट्रैवल एजेंसी थी उसका इफ्तिताह चेयरमैन एयर सियाल फजल जिलानी साहब ने किया। हमारे साथ एयर सियाल के चेयरमैन फजल जिलानी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपने सियालकोट में आज ट्रैवल एजेंसी का इफ्तिताह किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम अलैहि। मैं जी सबसे पहले तो शहबाज मुगल साहब को उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सियालकोट में आज एक कारोबार का इनकाद किया है ट्रैवल एजेंसी के सूरत में। तो मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बरकतें दे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जहाँ तक एयर सियाल का ताल्लुक है, ये हमसे इंशाअल्लाह ताला हम इनको पूरी सर्विस देंगे टिकटिंग के वाले से और इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। देखिए जी, ये तो सब अल्लाह पाक का करम होता है और करम सारा आका जी सरकार के सदक़े में होता है। और हम तो इस चीज़ पे पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला जिस काम का भी आप इरादा करते हैं, अल्लाह की मदद उसमें शामिल हाल होती है। और एयरलाइन की तरक्की में ये देखें जी, हमने मेरिट पे सारे काम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज तक हमारी टीम बड़ी डेडिकेटेड है, हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, हमारे जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पूरी सपोर्ट है। और पाकिस्तान में हर वक्त गुंजाइश थी, अभी भी है, आगे नई एयरलाइंस के लिए हम आए हैं तो हमने सर्विस प्रोवाइड की है लोगों को और उनकी नीड को देखा हमने। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।